पुष्पदंत प्रभु आसीगले। माता काली स्वरूपर क्रोध एबे शांत हो जीव पुष्पदंत। परंतु प्रभु स्मृति शक्ति तो विलुप्त। एबे कौन हम पुष्पदंत? जदि प्रभु को स्मृति न फेरे तेबे माता काली स्वरूप शांत हवा संभव नुहे। भगिनी लक्ष्मी सबुकिछि संदिग्ध भगिनी सरस्वती। कौन हब कहिबा कठिन। माता काली शांत हो गले। एभली प्रतीत हेउची माता काली मु प्रभु को चिन्हि पारिछंती। संसार ऊपर संकट नाही भगिनी लक्ष्मी। हाँ भगिनी सरस्वती, एबे केवल महादेव ही कालींकर एही वास्तविक स्वरूप को चिन्हि पारंतु। आउ परीक्षार एही समय आज एठी अंत हो जाऊ।
महादेव। एही मिलन निश्चित महादेवंक स्मृति को पुनर्जाग्रत करदब। हाँ भगिनी, एबे परिस्थिति पूर्व भली मार्ग रे अग्रसर हेला भली प्रतीत हेउछि। कौन देखुछंती आपण? आपण निज पार्वती को चिन्ह पारु नाहंती। क्षमा करिबे देवी। स्मरण नाही आपणकर मोर एई रूप। केबे भी भूली पारिबे नाही। सेही रूप बहुत भयंकर थिला। क्रोध कुरूप करि देथाए देवी। बुद्धि विवेक रूप सबको। क्रोध करंतु नाही देवी। आपणकर मोर सेई रूप स्मरण अछि। आउ एई रूप अति सुंदर। परंतु आपण क्रोधित कहा उपरे थिले देवी? स्वयं उपरे। कारण? महादेव आपण पुनः मते रक्षा करिसंती। काली रूपर क्रोध को प्रशमित करिसंती। मु हाँ महादेव, आपण एक कथा तो जगत रे विदित जे काली रूपर क्रोध को केवल महादेव ही प्रशमित करि परिबे। आउ आपण मोर महादेव एही सत्य को आपण भल भाबरे जानिचंती। कहतु जे जानी नाहंती आपण मते, जानी नाहंती आपण स्वयं को। मु जानी छी स्वयं को। मु माता अनुसयांको पुत्र भोला। परंतु आपण को जानी नहीं देवी। सेतिकी थाऊ महादेव, सेतिकी थाऊ। मो हृदय को आउ आघात दियंतुनी। एबे आपणकर एई परीक्षा को आपणक गिरिजा सह्य करि पारिबनी महादेव, करि पारिबनी। एबे फेरी आसंतु आपणक वास्तविक स्वरूप को। कैलास रे समस्ते आपणक प्रतीक्षा करिसेंती। फेरी आसंतु, फेरी आसंतु महादेव।
କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେବୀ, ଅଶ୍ରୁ ପୋଛନ୍ତୁ। ଅଶ୍ରୁ ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରତୀକ ହେଇଥାଏ। ମୋ ବଳ ତ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ସବଳ କେମିତି ହେବି? ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ନା ମହାଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଗିରିଜା ପାଖକୁ, ନିଜ କୈଳାସକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନା ମହାଦେବ। ମା, ଏ ଦେବୀ ମତେ କୈଳାସକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି? କଣ ଇଏ ମତେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ମୋ କାଳୀ ରୂପର କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିପାରିଲେ, ତେବେ ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମହାଦେବ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ମହାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଅଛି? କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ନା ମହାଦେବ। ସେତିକି ଥାଉ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ସେତିକି ଥାଉ। ମୋ ପୁତ୍ର ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତୁନି। ବାସ୍, ମୋ ଶିବ ଆଉ ମୋ ମଝିକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମ, ଆଉ ଭ୍ରମ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେଦିନ ସେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ କଦାପି ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ମୋ ଶିବଙ୍କୁ ତ କଦାପି ପାଇନଥାନ୍ତେ। ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠେଇବା କେହି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା କଥା। କ୍ଷମା କରିବେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ମହାସତୀ ଅନୁସୟା ସୁଯୋଗବାଦୀ ନୁହେଁ। ସୁଯୋଗବାଦୀ ନୁହନ୍ତି ନା ଆପଣ? ତେବେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ମାତୃତ୍ୱର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ସୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଦଉନାହାନ୍ତି? ନିଜର ଜିଦି ଆଉ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଙ୍କଟ କାଳରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ହବାକୁ ଦେବିନି। ଏ ଆରୋପ ନିରାଧାର ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ଆପଣ ତ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ଶିବ ବାଳକ ରୂପ ନେଇଥିଲେ। ପରନ୍ତୁ ଶିବ ମୋର ମାତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋ ଶିବ ମଧ୍ୟ ମାତୃସୁଖ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ବାକି କଣ ରହିଲା? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋ ଶିବଙ୍କର ମା ହବାର ଭ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ଭୋଳା। ଆଜ୍ଞା ମା। ଗୃହକୁ ଯାଅ, ଗୃହକୁ ଯାଇ ନିଜ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର।
कुआड़े भी जीवेनी जीवेनी ना महादेव। मांकर आज्ञा जीवाकू पड़िब। मु मो मां को आज्ञा अवज्ञा करि परिबे नाही देवी। परंतु आपण क्रोध करंतुनी। आपण आम गृह को आसंतु, तेबे आपण शांति अनुभव करिबे। एबे मते आज्ञा दियंतु। महादेव आपण भ्रमित हेउछंती देवी पार्वती। आपणक शिवंक माता तो मु सेही दिन हेथिली जेउ दिन विवाह समय रे आपणक माता मेईना देवी मते मो भोळांक माता हबार दायित्व पालन करबाकू कहिथिले। ताहा मो मातांकर संवेदनात्मक भूल थिला। आपणक असंपूर्णता को पूर्णता दबाकू प्रयास करिथिले सिए। जने सर्वगुण संपन्न नारी हेबार कर्तव्य पालन करिथिले। आ आपण तांकर उदारता को यथार्थ भाबी नेले। परंतु आज सेही माता पुत्रंक पवित्र संपर्क यथार्थ हेछि देवी पार्वती। सेही संपर्क एबे पूर्णता प्राप्त करिछि। किभଳି हृदयहीन नारी आपण, केते हृदयहीन। निजे पूर्णता प्राप्त करिबा परे मध्य आपण मो शिवं को मुक्त करू नाहंती। आउ केउ इच्छा आपणकर बाकी रहि जाइछि कुहंतु, निसंकोचरे कुहंतु। आश्चर्यर कथा तो एया देवी पार्वती। आज स्वयं जगत माता एक मातार ममता को व्यापार दृष्टि रे तुलना करुछंती। गोटी मार ममतार मूल्य देबाकू कहउछंती। देवी पार्वती, मोर आउ मो पुत्र भोळांकर संबंध दुर्मूल्य अविभाज्य। पुनः एहाको विभाजित करिवार स्वप्न भी देखिबेनी देवी पार्वती। स्वप्न तो आपण देखुछंती सती अनसुया, जेतेबेले कि यथार्थ हेउछि जे आपण सर्वदा त्रिदेवंको निज पणतरे बांधी रखि परिबेनी। आउ मो शिवंकु तो कदापि भी नुहे।